متحدہ قومی موومنٹ کے ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ آج حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مفاہمت ایم کیو ایم کی کامیابی ہے اور اس کا سہرا صرف اور صرف ایم کیو ایم اور اس کی قیادت کو جاتا ہے۔ ایم کیو ایم کے مرکز 90 سے متصل خورشید بیگم میموریل ہال میں کراچی اور لندن سے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کی جانب سے مسلم لیگ نون کے ایجنڈے پر مثبت جواب ملک کے لیے خوش آئند ہے اور ایم کیو ایم اس کا خیر مقدم کرتی ہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے مثبت جواب کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف کا الٹیمیٹم واپس لینے کے فیصلے کا بھی ایم کیو ایم خیر مقدم کرتی ہے۔ اگر ایم کیو ایم حکومت بینچوں سے علیحدہ نہ ہوتی تو مسلم لیگ نون 10 نکاتی ایجنڈا دیتی اور نئی ڈیڈ لائن دیتی۔ فاروق ستار کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کے حالیہ فیصلوں کی وجہ سے سیاسی جماعتیں عوامی ایجنڈے سامنے لے کر آئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج حکومت اور اپوزیشن جس نتیجے پر پہنچے ہیں اور ملک و قوم کے لیے اتحاد کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ سب ایم کیو ایم کے دلرانہ فیصلوں کے باعث ہے، جس سے ثابت ہو گیا کہ ایم کیو ایم کا ہر فیصلہ درست تھا۔ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث عناصر کو گرفتار کیا جائے اور اس کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ کراچی کے خورشید بیگم میموریل ہسپتال سے پریس کانفرنس میں رابطہ کمیٹی کے رکن واسع جلیل نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم کے قیام سے پہلے کراچی میں فرقہ وارانہ فسادات ہوئے تھے۔ متحدہ کے بننے کے بعد فسادات رک گئے، لیکن شرط پسند عناصر کو اتحاد بین المسلمین پسند نہیں آ رہا ہے۔ ایک اور مخصوص مستوی فکر کے لوگوں کو قتل کرنا بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 2 سالوں کے دوران ایم کیو ایم کے 200 فضائل کارکنوں کو شہید کیا گیا۔ سید رضا حیدر کے بہیمانہ قتل متحدہ قومی موومنٹ کے اراکین وزیر اعظم کی جانب سے نواز شریف کے 10 نکاتی ایجنڈے کی تائید سے متعلق پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے آج مسلم لیگ نواز کے سربراہ میاں نواز شریف کو ٹیلی فون کیا ہے اور انہوں نے اس بات پر آمادگی ظاہر کی ہے کہ جو 10 نکات مسلم لیگ نواز کی جانب سے پیش کیے جا رہے ہیں ان کو وہ قبول کرتے ہیں اور منظور کرتے ہیں۔ اسی بارے میں پریس کانفرنس جاری ہے، جس میں لندن سے ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار ٹیلی فونک خطاب کر رہے ہیں۔ میں انہیں السلام علیکم کہتا ہوں اور آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ مختصر نوٹس پر اس پریس بریفنگ میں تشریف لائے۔ آج کی اس بریفنگ کا مقصد معزز صحافی حضرات آپ اور آپ کے توسط سے پاکستان کی عوام کو متحدہ قومی موومنٹ کے اس رد عمل سے آگاہ کرنا ہے جو کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کی جانب سے آج مسلم لیگ نون کے 10 نکاتی ایجنڈے پر مثبت جواب دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کے اس مثبت جواب کو ملک اور ملک کے عوام کے لیے خوشامد سمجھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھی پیش رفت ہے اور ایم کیو ایم متحدہ قومی موومنٹ اس پیش رفت کا کھلے دل سے خیر مقدم کرتی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ پی ایل ایل این اور اس کے سربراہ جناب نواز شریف صاحب کی جانب سے وزیر اعظم کے مثبت جواب کے رسپانس میں الٹیمیٹم کو واپس لینے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کا بھی خیر مقدم کرتی ہے۔ معزز صحافی حضرات، ملک و قوم کے وسیع تر مفاد اور عوامی مسائل کے حل کے لیے حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان مفاہمت ایم کیو ایم کی کامیابی ہے۔ اس کامیابی کا مکمل چہرہ ایم کیو ایم اور قائد تحریک جناب الطاف حسین کو جاتا ہے۔ میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے اس طرح رکھنا چاہوں گا۔ معزز
صحافی حضرات، حکومتی بینچوں سے پہلے علیحدگی اور پھر واپسی کے فیصلے میں حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کو اس قابل کیا کہ وہ قومی ایجنڈے پر متفق ہو جائیں، ملک سے کرپشن، مہنگائی، بے روزگاری، غربت اور عوام کے دیگر بنیادی مسائل کے حل کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کریں اور قومی مفاد میں تب و برداشت کا مظاہرہ کریں، سیاسی میچورٹی کا مظاہرہ کریں۔ معزز صحافی حضرات، یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اگر ایم کیو ایم حکومتی بینچوں سے علیحدہ نہ ہوتی تو مسلم لیگ نون 10 نکاتی ایجنڈا دیتی اور نہ ہی گائیڈ لائن دیتی۔ یہ بات آپ کے سامنے ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کی حکومتی بینچوں سے علیحدگی کے بعد یہ سیاسی ڈیولپمنٹس ہوئی۔ معزز صحافی حضرات، ایم کیو ایم کا ایجنڈا ملک کے عوام کے مسائل کے حل کا ایجنڈا ہے، ایک عوامی ایجنڈا ہے، اور ایم کیو ایم نے ملک و قوم اور عوامی مسائل کی بنیاد پر ہی ایسا بولڈ قدم اٹھایا تھا۔ آج ہم اللہ کے آگے سجدہ سجود ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ملک کی تمام چھوٹی بڑی جماعتیں ایم کیو ایم کے اسی اقدام کی تقلید کر رہی ہیں، ایم کیو ایم کو فالو کر رہی ہیں۔ آج ایم کیو ایم نے اپنے عمل و کردار کے باعث ملک اور قوم کے سامنے سرخروہی حاصل کی ہے۔ آج حکومت اور اپوزیشن دونوں اس نتیجے پر پہنچے ہیں اور ملک و قوم کے لیے اتحاد کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف ایم کیو ایم کے فیصلے کے باعث ہی ممکن ہو سکا ہے، اور یقیناً اس کا سہرا متحدہ قومی موومنٹ کے سر ہی جاتا ہے۔ آج یہ ثابت ہو گیا، دنیا نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کا فیصلہ درست تھا۔ ہم نے بھی اسی قومی ایجنڈے پر وزیر اعظم صاحب سے مذاکرات کیے، بات چیت کی، اور اسی قومی ایجنڈے پر جو ہمیں یقین دہانیاں کرائی گئی، انہیں یقین دہانیوں پہ ہم پارلیمان میں دوبارہ ٹریجری بینچز میں شامل ہوئے۔ معزز صحافی حضرات، ایم کیو ایم نے حکومت اور اپوزیشن کو قومی اور عوامی ایجنڈے پر متحد کر دیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں خلوص نیت کے ساتھ ملک کو درپیش بحرانوں سے نجات دلانے اور عوام کے بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے، اور اس ضمن میں
एक वसील बुनियाद इश्तराकी अमल के जरिए तमाम दीगर जमातों को भी उसमें अपना किरदार अदा करने का मौका देंगे। मौजूद साथी हजरात, मैं आखिर में आपका शुक्रिया अदा करते हुए एक मरतबा फिर ये करूंगा कि दी एंटायर क्राइसिस ऑफ द प्रेजेंट सिनेरियो एंड तो इन जैसे साजिशी अनासिर ने अपनी साजिश का तरीक़ेकार तब्दील कर दिया। MQM ने बेइत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के जरिए सिंध भर में फिरका वाराना हमआहंगी में अहम किरदार अदा किया। MQM की इस कोशिशों को सबूदाश किया जा रहा है और कराची, हैदराबाद और सिंध समेत पाकिस्तान भर में दोबारा से मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों को काबिज करने की कोशिश की जा रही है। जब ये अनासिर शिया सुन्नी की बुनियाद पर अवाम को आपस में लड़ाने और अवाम के इत्तेहाद को पारा पारा करने की तमाम साजिशों में नाकाम हो गए तो इन अनासिर ने अपनी साजिश का तरीक़ा वारदात तब्दील कर दिया है और अब MQM के मुख्तलिफ सतहों पर जिम्मेदारियों पर फाइज उन जिम्मेदारों और कारकुनों को चुन चुन कर निशाना बनाए जा रहे हैं जो अहले तशय्यो से ताल्लुक रखते हैं। इस अमल पर दरामद करने का मकसद हक परस्त रुकन सिंध असेंबली सैयद रजा हैदर के बहीमाना कत्ल से किया गया, जिन्हें 2 अगस्त सन 2000 को नाजिमाबाद में वाक़े मस्जिद में उस वक्त फायरिंग करके शहीद कर दिया गया था जब वो अपने एक अजीज की वालदा की नमाज जनाजा में शरीक थे। इस साजिश में अब मजीद तेजी आ गई है और अब तसलसल के साथ MQM के अहले तशय्युर जिम्मेदारों और कारकुनों की टारगेट किलिंग की जा रही है। 3 जनवरी 2011 को नाजिमाबाद के इलाके मोटरसाइकिल पर सवार मुसल्लह दहशतगर्दों ने फायरिंग करके MQM नाजिमाबाद गुलबहार सेक्टर के ज्वाइंट सेक्टर इंचार्ज आदिल जाफरी भाई को शहीद कर दिया। अभी आदिल जाफरी भाई की शहीद का गम ताज़ा ही था कि गुज़िश्ता रोज यानी 8 जनवरी सन 2011 को कराची के इलाके PIB कॉलोनी में MQM यूनिट 57 PIB सेक्टर के सीनियर कारकुन यावर अब्बास भाई को उनके घर के करीब मोटरसाइकिल पर सवार मुसल्लह दहशतगर्दों ने फायरिंग करके शहीद कर दिया। इस वाक़े के तकरीबन 1 घंटे बाद हैदराबाद MQM हैदराबाद सेक्टर जोन सेक्टर H के सेक्टर मेंबर आसिम अब्बास जैदी भाई को मोटरसाइकिल पर सवार दहशतगर्दों ने फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया। इनकी हालत तशवीशनाक है और वो अस्पताल में मौत और जिंदगी कश्मकश में मुब्तला हैं। मौजूद साथी हजरात, एक तरफ तसलसल के साथ MQM के शिया जिम्मेदारों और कारकुनों की टारगेट किलिंग के वाक़यात हो रहे हैं और दूसरी तरफ साजिशी अनासिर की जानिब से शिया अवाम को MQM के खिलाफ वरगलाने के लिए उन्हें मोबाइल फोनों पर मुख्तलिफ टेक्स्ट पर पैगामात भेजे जा रहे हैं। इस सूरत हाल से साफ जाहिर होता है कि ये वाक़यात महज इत्तफाक नहीं बल्कि MQM के खिलाफ एक गहरी साजिश है जिसका मकसद MQM की सफों में शिया कारकुनों को खौफजदा करना और उन्हें MQM छोड़ देने पर मजबूर करना है ताकि सिंध खुसूसन शहरी इलाकों के अवाम को एक बार फिर शिया और सुन्नी इत्तेहाद की बुनियाद पर आपस में तकसीम कर दिया जाए, फिरका वाराना नफरतों की आग भड़काई जाए और एक मरतबा फिर सन 80 और सन 80 की दहाई की तरह यहाँ अवाम को शिया सुन्नी की बुनियाद पर लड़ाकर उनके इत्तेहाद को पारा पारा कर दिया जाए। मौजूद साफी हजरात, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन गुज़िश्ता 32 बरसों से तमाम मकातिब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अवाम के दरमियान मजहबी रवादारी, फिरका वाराना हम आहंगी, भाईचारे और इत्तेहाद के लिए शब रोज जिद्दोजहद कर रहे हैं। इस हक परस्ताना जिद्दोजहद की पादाश में MQM के हजारों कारकुनान ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। आज भी MQM के एक कारकुन का अज़म यह है कि अवाम के दरमियान फिरका वाराना हम आहंगी और इत्तेहाद के लिए हमारे शोहदा ने जो कुर्बानियां दी हैं, हम उनकी कुर्बानियों और कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन की शब रोज की मेहनत को हरगिज रायगा नहीं जाने देंगे और अवाम के इत्तेहाद के खिलाफ की जाने वाली इस घिनौनी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, फिरका वाराना हमआहंगी और एहतराम इंसानियत के मिशन और मकसद से हरगिज दस्तबरदार नहीं होंगे। MQM ने पाकिस्तान की सलामती व बका और जमहूरियत के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमेशा मस्बत किरदार अदा किया है।
आज भी हम वतन अजीज की गैरत और अहमियत और सलामती के लिए खुलूस दिल के साथ हर मुमकिन किरदार अदा कर रहे हैं। जो अनासिर MQM को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं वो दरअसल पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। मौजूद साफी हजरात, हम तो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के साथ साथ मजहबी रवादारी को भी परवान चढ़ाने के लिए कोशा हैं और चाहते हैं कि तमाम फिको, मसलकों और मज़ाहिब के मानने वाले एक दूसरे का एहतराम करें और एहतराम इंसानियत के जज्बे को फरोग दें और एक दूसरे की जानमाल और इबादतगाहों का तहफ़्फ़ुज़ करें। हम समझते हैं कि जो अनासिर अपने गिनावने मकासद की तकमील के लिए MQM के मासूम व बेगुनाह कारकुनान का लहू बहा रहे हैं, वो MQM से नहीं बल्कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और इंसानियत के खुले दुश्मन हैं। जो मुखालफिन उठते बैठते आए दिन MQM पर कराची में टारगेट किलिंग के वाकयात पर मुलव्विस होने का शर्मनाक बहतान लगाते हैं, हम उनसे सवाल करते हैं कि वो बताएं कि MQM टारगेट किलिंग कर रही है या उसके मासूम व बेगुनाह कारकुनान को चुन चुन कर कत्ल किया जा रहा है। MQM के कारकुनान की टारगेट किलिंग के मुसलसल वाकयात पर मजहबी रवादारी, फिरका वाराना हमांगी, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और एहतराम इंसान पर यकीन रखने वाले दानिश्वरों, सियासतदानों, मजहबी स्कॉलर्स को भी आवाज उठाना चाहिए। मौजूद साथी हजरात, हम आपके तवस्सुस से सदर पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम पाकिस्तान सैयद यूसुफ रजा गिलानी, वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक, गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत अली बात और सूबाई वजीर आला सैयद कायम अली शाह समेत तमाम अरबाब इख्तियार से मुतालबा करते हैं कि वो MQM के कारकुनों यावर अब्बास शहीद और आदिल अख्तर जाफरी शहीद के बहिमाना कत्ल में मुलव्विस दहशत गर्दों को गिरफ्तार करके करारे वाकई सजा दी जाए और उन कातिलों और जराइम पेशा अनासिर की सरपरस्ती और हिमायत करने वाले अनासिर के खिलाफ बड़ी भरपूर कार्रवाई की जाए। हम शहीद होने वाले MQM के कारकुनान के लवाहिकीन से दिली ताज़िब का इजहार करते हैं और उन्हें यकीन दिलाते हैं कि MQM का एक एक कारकुन उनके गम में बराबर का शरीक है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला MQM के इन शहीद कारकुनों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। हम MQM के कारकुनान और अवाम खुसूसन शिया सुन्नी अवाम से अपील करते हैं कि वो किसी भी कीमत पर इश्तियाल में ना आए और सब्र हुसैनी से काम लें और यजीदी कुव्वतों को अपने सब्र की ताकत से शिकस्त दें, अपने मिसाल इत्तेहाद का मुजाहरा करें और इस बात पर यकीन रखें कि हमारे मासूम और बेगुनाह कारकुनान के सफ़ाक कातिल अल्लाह ताला के अज़ाब से नहीं बच सकते। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके तशरीफ लाने पर एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं और मेरे साथ इस वक्त मेरे दाएं जानिब जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी के यूसुफ शावानी भाई, अशफाक मंगी भाई, मेरे बाएं जानिब जो है कंवर खालिद यूनुस भाई और गुलफराज खान खटक भाई जो इस वक्त तशरीफ रखते हैं और यकीनन जो सूरत हाल गुज़िश्ता बिलखुसूस एक हफ्ते से यहाँ रूनुमा थी वो आप तमाम साथियों का ज़ात हमने यहाँ पर रख दी है। देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स जारी की थी सन 2009 से लेके और 2010 तक के एंड तक दिसंबर तक 200 से जायद MQM के जिम्मेदारान व कारकुनान और जो हमदर्द जो हैं इस टारगेट किलिंग के नतीजे में जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे और इस साल जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो है ये हमारे इस वक्त तीसरे साथी हैं जिन्होंने अपनी जान से जो है वो हाथ धो बैठे हैं और FIR जो है यकीनन ज़ाहिर बात है हम अपनी मालूमात भी कर रहे हैं मगर ये इंतजामिया की इस वक्त जिम्मेदारी है कि उन कातिलों का जो है वो पता चला है।
देखिए, ये साजिश तो हमने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से ये साजिशें जो हैं वो बिलखुसूस कराची शहर में जो है जारी हैं। और यकीनन जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब गुज़िश्ता दिनों तशरीफ लाए थे 9-0 पर, तो उनसे हमने लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर भी जो है वो तफसीली तबादला ख्याल किया था। और यकीनन ये सूबाई वज़ीर दाखिला की जिम्मेदारी है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो है वो अपना एक भरपूर किरदार अदा करें और एक मजबूत पॉलिसी जो है इस हवाले से जो है वो बनाई जाए। यकीनन जब हमारी मुलाकात होंगी लेकिन इस मसले को भरपूर अंदाज में उठाया जाएगा। बिल्कुल ये तो उनके अमल से जो है वो देखा जाएगा कि उनके अमल क्या हैं। और एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। और यकीनन जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आए तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो इस शहर की जो है वो स्टेक होल्डर जमात है और यकीनन उस पर जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आसिफ, इसका देखें, इसका कॉनोटेशन नहीं है। अभी हम टारगेट किलिंग के इशू पे कर रहे हैं। आप अलग से मुझसे इसका सवाल कर लीजिए, ठीक है? बिल्कुल जवाब दे दूंगा। अभी फिलहाल जो हमारे पास इत्तलात हैं इसमें वफाकी वज़ीर दाखिला ने जरूर नोटिस लिया है और उन्होंने जो है वो GIT करने का भी ऐलान किया है कि इस वाक़े पर जो है गुज़िश्ता 2 दिन से जो हो रहा है कराची के अंदर, उस पर जो है भरपूर अंदाज में इंक्वायरी कराई जाएगी। उनको तो हम थ्रू वज़ीर आला सिंध जो है उनको इत्तला करेंगे और हमारा वफ्द जैसी मुलाकात करेगा सूबाई वज़ीर आला से तो उनको हम इत्तला करेंगे। ठीक है, थैंक यू।